From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. You're great. So many things we can learn from fast prayer. Ya, ada banyak sekali hal yang bisa kita pelajari dari doa. One thing you got to know that you never graduate from the school of prayer. Dan kita mungkin semua tahu ya, kita nggak akan pernah lulus dari sekolah doa. Alright, we have covered so many factors about prayer. I pray that we take it to heart, not just in our minds, but in our spirit. Dan kita udah belajar banyak banget tentang doa, tapi aku berdoa kalau kita nggak cuma nangkep secara pikiran, tapi kita benar-benar nangkep di dalam. So today we're going to touch on a subject called listening in prayer. Let me give you the slide. Hari ini kita mau bahas tentang mendengarkan dalam doa. Alright, many times we pray, and we want to know why our prayers are not answered. Seringkali kita cuma doa, dan kita mau tahu gitu, kenapa kok seakan-akan doa kita nggak dijawab sama Tuhan. Okay, let me give to you. Okay, hold on first. Before we give to you, let us open in a word of prayer. Oke, sebelum kita mulai, mari kita sama-sama satu dalam doa. I know we prayed already, but nobody say you cannot pray again. Aku tahu kita sudah doa tadi, tapi nggak ada yang bilang kita nggak boleh doa lagi kan? Alright, more we need to pray because we totally depend on the Lord. Kita sangat butuh doa karena kita juga benar-benar bergantung sama Tuhan. Alright, Father, we pray today in the name of Jesus. Bapak berdoa malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. We thank you, Lord, for this opportunity that you've given us. Kami bersyukur Bapak untuk kesempatan yang Engkau berikan. I pray that, Lord, that you will anoint us, O God. Bapak berdoa supaya Engkau yang boleh mengurapi setiap kami. Not just the hearers of your word, but become the doers of your word. Tidak hanya untuk menjadi pendengar firman, tapi juga untuk menjadi pelaku firman. Anoint your servant and my sister, Lord, that interprets the word. Urapi saya dan juga hamba-Mu yang akan menerjemahkan. And we commit this time before you. In Jesus' name we pray. Amen. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amen. Today we look at this subject called listening in prayer. Yes, jadi hari ini kita akan melihat judul topiknya adalah mendengarkan dalam doa. I'm sure that every one of us, when we pray, we also want to listen. Aku percaya kalau setiap kita di sini yang ketika kita doa, kita juga mau dengar. Alright, listening is, we take time to listen. Dan ketika kita mau mendengarkan, kita perlu meluangkan waktu untuk mendengarkan. Alright, when I talk about listening, I'm not talking about prophetic word coming from somebody, but you wait upon God and let the Holy Spirit speaks to your heart. Dan ketika saya berbicara tentang mendengarkan dalam doa, saya nggak sedang bermaksud kata-kata profetis dari seorang hamba Tuhan gitu, tapi benar-benar ketika kita menantikan, menunggu Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus yang bicara dalam hati kita masing-masing. Alright, an ancient American Indians thought-provoking proverb, listen, or thy tongue will keep thee deaf. Peribahasa kuno Indian Amerika pernah berkata, dengarkan atau lidahmu akan membuatmu tuli. That means many spend too much time talking in prayer, but not enough time listening. Artinya tuh sebenarnya banyak orang menghabiskan terlalu banyak waktu untuk berbicara dalam doa, tapi nggak cukup waktu untuk mendengarkan dalam doa. So listening is little understood in this matter of prayer. Therefore, our study will evaluate several facts about this aspect. Jadi mendengarkan itu nggak banyak dipahami dalam konteks berdoa, dan karena itu penelitian ini di sini akan mengevaluasi beberapa fakta tentang hal ini. Alright, as you begin to move on in your prayer life, you got to develop the skill of listening. Seiring kita bertumbuh dalam kehidupan doa kita juga mesti mengembangkan kemampuan mendengarkan kita dalam doa. Don't be discouraged when you say, oh, pastor, you cannot hear pastor this, pastor that. No, don't pastor. You learn to develop this skill upon your life. Jangan kecil hati kalau misalnya sekarang kita mungkin masih belum bisa dengar, tapi kita belajar, kita kembangkan kemampuan ini. Okay, number one, listening is
is the quietening of the soul. Yang pertama, mendengarkan adalah menenangkan jiwa kita. All right, someone say right prayer demands quieting of the whole being. You learn to be quiet in the Spirit of God before God. Ada yang bilang bahkan kalau doa itu adalah tentang mendiamkan, menenangkan seluruh diri kita. Jadi kita belajar untuk diam, tenang di dalam hadiratnya Tuhan. Especially in this world that we are living in, there's so many noises, so many things around us. Apalagi di dunia yang kita hidupi sekarang ini banyak banget bising di luar sana dan kita seringkali nggak bisa tenang. Yeah, bising here, everywhere bising until we got no time to listen to God. Kebisingan ada di mana-mana dan kita sampai nggak punya waktu lagi untuk bisa tenang dan mendengarkan Tuhan. All right, Rosalind Rinker, it is a silent moment between prayer that God speaks to us. And in this silent communication with our Heavenly Father that we are changed. We are not there primarily to get things, but to realize God's presence. Di saat-saat tenang, di saat-saat diam, di sela-sela doa, Tuhan berbicara kepada kita. Dan dalam komunikasi yang hening ini bersama dengan Bapa kita itulah kita diubahkan. Kita ada di sana, kita ada di tempat doa itu bukan untuk dapetin sesuatu, tapi untuk menyadari kehadirannya Tuhan. How true is this statement? Many times we only come to God, we want to receive, but we don't want to learn to wait in the presence of God. Seringkali kita cuma datang ke Tuhan tuh maunya cuma minta, terima, tapi kita nggak belajar untuk menanti, menunggu di hadirat Tuhan. Amen. Look, Joe Kimmel. In listening prayer, we must learn to quiet our body and our mind and put ourselves in a receptive attitude, an attitude of waiting, of listening. Joe Kimmel pernah bilang, dalam doa yang mendengarkan, kita harus belajar menenangkan tubuh dan pikiran kita dan menempatkan diri kita dalam sikap menerima, sikap menunggu dan mendengarkan. All right, let me give you extra scripture verse not found in your notes. Proverbs chapter 8, verse 34 and verse 35. Kalau kita buka di Amsal 8, ayat 34 dan 35. All right, Proverbs chapter 8, verse 34-35. Blessed is a man who listens to me, watching daily at my gates, watching at the post of my door. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Okay, and then we look at Psalms 40, verse 1. I wait patiently for the Lord. Kemudian kita lihat di Mazmur 40 ayat 1, aku menanti-nantikan Tuhan dengan sabar. All right, and Psalms 27 verse 14, wait for the Lord, be of good courage. Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya, nantikanlah Tuhan. Amen. As you can see from these three scriptures that I give you, there are many more scriptures in the Bible that talks about learning to wait before God. Tadi saya kasih 3 ayat, tapi sebenarnya ada banyak banget ayat di Alkitab yang ngomongin tentang gimana kita harus menunggu, menanti, berdiam diri di hadapan Tuhan. All right, listening is quieting our soul. When you quiet our soul, hold on first, huh? When you quiet our soul, that means you off your handphone. Jadi mendengarkan adalah menenangkan jiwa kita, dan menenangkan jiwa itu sama dengan ekuivalen dengan kita matiin HP sih guys. Many times we have so many things, gadget around us. We don't quiet them. In the end, they beep, we get distracted. Seringkali kalau misalnya kita nggak matiin HP, notif masuk, dan kita udah nggak bisa fokus. Okay, number 2. Listening is a time of release from the world. Yang kedua, mendengarkan adalah waktu melepaskan dari dunia. Waktu kita bisa lepas dari dunia. Alright, that means to shut off the things of the world, you concentrate on the Lord. Jadi kita benar-benar kita fokusnya pindahkan dari hal-hal dunia ke benar-benar fokus ke Tuhan aja. Alright, and many prayer warriors are not aware of the importance of relaxing in prayer. Banyak pejuang doa itu nggak menyadari pentingnya kita bisa tenang dalam doa.
So listening give us release from the pressure of the day. To strengthen this time of listening, we should practice relaxing as we begin praying. Jadi mendengarkan itu memberikan kita pelepasan dari tekanan di hari itu gitu. Jadi untuk memperkuat waktu mendengarkan ini, kita harus berlatih untuk bisa santai ketika kita mulai berdoa. Alright, just as you begin to pray, at times you have to learn to be quiet and then learn to wait upon the Lord. Jadi ketika kita belajar berdoa, kita juga perlu belajar untuk bisa menenangkan jiwa kita dan belajar untuk diam di hadirat Tuhan. Okay, this can only be done not inside the church, but it's in your personal prayer time. Dan ini nggak terjadi dalam gereja, tapi terjadinya adalah ketika kita sendiri sama Tuhan di kamar kita sendiri. Amen. Because in your church schedule, the time does not permit. So you must understand that there's a moment of time at home alone where you begin to wait and you begin to pray. You wait and begin to pray. Karena kalau ketika kita kumpul di gereja rame-rame, mungkin seringkali waktu nggak mengizinkan kita untuk bisa punya waktu pribadi tenang masing-masing sama Tuhan. Jadi kita bisa miliki ini ketika kita sendiri di kamar kita masing-masing. Amen. All right. Number 3, listening. Listening is the school of silence. Yang ketiga, mendengarkan adalah sekolah keheningan, sekolah kediaman. All right. Leonard Ravenhill. John the Baptist training was in God's University of Silence. God takes all these great men there. Leonard Ravenhill pernah bilang pelatihan dari Yohanes Pembaptis itu adanya di Universitas Keheningannya Tuhan. Jadi Tuhan bawa semua orang-orang besarnya itu ke sana. Amen. Quietness, well, let's look at another quotation. Quietness in a man or a woman is a mark of strength. J.R. Miller bilang kalau ketenangan dalam diri seorang pria atau wanita adalah tanda kekuatan. Noise is not eloquence, loudness is not power. Kebisingan itu bukan kefasihan, kenyaringan bukan kekuatan. In all departments of life, it is a quiet force that affects them most. Di semua aspek kehidupan, kekuatan untuk berdiam dirilah ini yang paling berpengaruh. So therefore, we should be strong. If we would be strong, we must learn to be quiet. A quiet heart will give a quiet life. Jadi kalau kita mau jadi kuat, kita harus belajar untuk diam. Hati yang tenang akan memberikan kehidupan yang tenang. Amen. This is not say that you don't talk anymore. This is not the point. Maksudnya tuh bukannya kita jadi nggak ngomong lagi ya dalam doa kita, bukan itu tujuannya. That means there is a time in your life you learn to be quiet and learn to know when to be quiet and be quiet in the presence of God. Ini artinya adalah kita tahu kalau dalam hidup kita ada masa di mana kita perlu diam dan kita tahu kapan kita perlu diam dan kita belajar untuk diam di hadirat Tuhan. Alright, look at the life of Moses, 40 days in the mountain of Mount Sinai, alone with God, all quietness in the spirit and in the presence of God. Kita lihat kehidupan Musa yang ada di Gunung Sinai 40 hari, cuman barengan sama Tuhan dalam keheningan, dia bisa tenang dalam hadiratnya Tuhan. Look at Jesus' life, 40 days in the wilderness, at the same time, a deep reflection of the word and in the spirit. Same with you and me. Let me finish. When we begin to wait upon the Lord, the deep reflection of the word and the spirit, which we'll cover later on the meditation of God. Jadi kita lihat juga kehidupannya Yesus, dia 40 hari di padang gurun, di mana dia bercermin, di mana dia benar-benar merenungkan firman Tuhan di situ dan Okay. Let me give you number 4. Number 4, listening is a heart communication. Yang keempat, mendengarkan adalah inti dari komunikasi. Okay, now look at this quotation. This is a very powerful quotation. Giving ourselves to listen in prayer need not means we have ceased communication with God. Memberikan diri kita untuk mendengarkan dalam doa itu bukan berarti kalau kita berhenti berkomunikasi dengan Tuhan. An absence of words did not mean an absence of communication. Tidak adanya kata-kata bukan berarti nggak ada komunikasi.
Indeed, heart communion is the highest level of communion. It involves the spirit of man communicating in silence with the spirit of God. Memang persekutuan hati adalah persekutuan tingkat tertinggi. Ini melibatkan roh manusia yang berkomunikasi dalam keheningan dengan rohnya Tuhan. All right, in Isaiah chapter 40, not on the slide, verse 41, but those that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up like wings like eagles. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. All right, so how do I develop the quietness in my life or listening to God in my life? Jadi gimana caranya saya mengembangkan kemampuan untuk bisa berdiam diri dan mendengarkan Tuhan ngomong dalam kehidupan saya? All right, so every day 10 minutes, you just be quiet, think about the word, think about what pastor has spoken, the preaching of your word, think of a song or a song that comes or a word that you have read in the Bible and it jumped out and you are just thinking through in your heart. Praktisnya 10 menit setiap hari kita diam dan kita pikirkan tentang firman Tuhan atau pikirkan tentang khotbah yang kita udah dengar atau lagu yang mungkin terlintas kepikiran dalam pikiran kita atau mungkin firman Tuhan yang kita udah pernah baca dan itu kayak teringat lagi gitu di momen itu. So once you master 10 minutes, you increase to 15 minutes. Ketika kita sudah bisa menguasai 10 menit, kita naikin ke 15 menit. Then once you master 15 minutes, you go on to 25 minutes. Ketika udah bisa 15 menit, kita mulai 25 menit. All right. In that waiting and listening, meditation, all right, you think through in your heart, you're silent, thinking through, you mute in your spirit, man, what the word of God is saying. Jadi kita menunggu, menanti, mendengarkan, dan benar-benar mikirin baik-baik dalam hati kita, apa sih yang Tuhan lagi ngomong? Okay, number 5, listening is the most crucial part of conversation. Yang kelima, mendengarkan adalah bagian paling utama dalam sebuah komunikasi. Let me give you this thought here. John Anthony Honey. I know nothing about cars except when to put in the gas, oil, water, and air. Roughly what happens when I use the control. If one day I were to meet the designer of my car, we would have a conversation about the car. All I could usefully do would to listen and learn. John Anthony pernah berkata, saya nggak tahu apa-apa tentang mobil, kecuali di mana harus masukin bahan bakar, minyak, air, dan udara, dan kira-kira apa yang akan terjadi kalau saya menggunakan kontrolnya. Jadi kalau satu hari saya ketemu sama perancang mobil saya, dan kita berbincang, kita ngobrol tentang mobil, yang bisa saya lakukan cuma dengerin doang siapa yang bisa dia ngomong dan belajar dari dia. Okay, give you this. Since God knows everything, we should never do all the talking in prayer. Only in this way will we really begin to comprehend all God desires to do through our prayer. Nah, karena Tuhan tahu semuanya, kita nggak bisa melakukan semua pembicaraan itu kita yang ngomong gitu dalam doa kita. Karena hanya dengan cara inilah kita akan benar-benar mulai paham segala keinginan Tuhan lewat doa kita. Amen. Write the scripture down. Habakkuk chapter 2 verse 1. Di Habakuk 2 ayat 1. The Bible says, Habakkuk say, I will stand upon the watch and set myself upon the rampart and watch and see what he will say unto me. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku. Alright, Habakkuk has a problem why God is a loving God will punish Israel. So he was not satisfied with that God is a God of love. So he went to the ramp tower and he waited before God. He said, I wait until he speak unto me. Jadi di sini konteksnya itu Habakuk punya masalah, dia bingung gitu ya, kenapa Allah yang penuh kasih tapi kok menghukum Israel gitu. Dia nggak puas dan dia pergi ke menara dan dia menantikan Tuhan, nunggu jawaban. Alright, so we must have the same tenacity when we learn to
wait upon God and let God speak to us. Kita perlu punya kegigihan yang sama ketika kita berdoa dan kita menantikan Tuhan untuk bicara sama kita. Amen. Number 6, listening is the key to a creative prayer. Yang keenam, mendengarkan adalah kunci dari doa yang kreatif. Okay, what do I mean by that? It is in prayer which God reveals tangible ideas, creative thoughts to the listener. Karena dalam doalah Tuhan mengungkapkan ide-ide yang bisa kita praktekkan, ide-ide yang kreatif juga kepada para pendengarnya. So King David experienced creative prayer when God gave him the pattern for the temple. Raja Daud itu mengalami doa yang kreatif ketika Tuhan memberikannya kayak pola untuk bait suci. Alright, you can read that in 1 Chronicles chapter 28 verse 19. Kita bisa baca di 1 Tawarikh 28 ayat 19. Alright, some of you are working in the creative department, doing media, you're doing a lot of graphic or your line of occupation. So you can pray this prayer. Lord Jesus, I pray, I learn to wait upon you. Speak to me. Give me a mind of creativity that I can use that for your glory of God for my company. Dan ada beberapa dari kita di sini yang mungkin bekerja di bidang media, kita desain grafis atau apapun itu, kita bisa berdoa minta kreativitas itu gitu. Tuhan berikan saya pikiran yang kreatif, ide-ide baru supaya saya bisa menggunakan ini juga untuk kemuliaan Tuhan. Amen. Look at this next statement here. There are many times in the life of each Christian when he or she needs a very specific instruction for a given situation. Ada saatnya dalam kehidupan orang Kristen di mana kita tuh membutuhkan instruksi yang sangat spesifik untuk situasi tertentu. Alright, it is during this creative prayer that we learn the very secrets of God. Dan melalui doa kreatif inilah kita mempelajari rahasia-rahasianya Tuhan. So in order to receive such creative instruction, we must learn to listen in prayer. Tapi untuk bisa menerima instruksi kreatif ini, kita harus belajar untuk mendengarkan dalam doa. Okay, you turn your Bible to, not on the slide, Exodus the 24th chapter, verse 15 and verse 16. Exodus 24. Oke. Kita buka di Keluaran 24. Verse 15 and verse 16. Ayat 15 dan 16. The Bible said that Moses went up to the mountain and the cloud covered the mountain. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. So you know that he went to the mountain, he waited there for 6 days. Jadi kita tahu kalau Musa pergi ke gunung dan Musa nunggu di gunung itu selama 6 hari. So let's assume that Moses come down after 4 days. Asumsikan kalau Musa udah turun duluan setelah 4 hari. Then he will miss what God is saying to him. Musa jadinya nggak dengar Tuhan mau ngomong apa sama dia. So he waited and waited until, or the Bible say, the 7th day, the Lord spoke to him. Jadi Musa menanti dan menunggu sampai di hari yang ke-7 firman Tuhan katakan Tuhan berbicara dengan Musa. Okay, the next example I give to you is King David. Contoh berikutnya kita bisa lihat Raja Daud. 2 Samuel chapter 5 verse 23. 2 Samuel 5 ayat 23. All right, you write it down. 2 Samuel chapter 5:23. David inquired of Jehovah and he said, "Thou shalt not go up against the enemy, but you wait until you hear the sound on the mulberry tree. This is a sign for you to go." Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, "Janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau." Okay, now what can we learn here? David could use his logical mind. Dari sini kita bisa belajar kalau sebenarnya Daud bisa aja sih pakai pikiran logisnya dia. David can use his intellect. Daud bisa aja pakai kemampuan intelektualnya. David could use his knowledge and skill in warfare. Daud bisa pakai kemampuan dan pengetahuan yang dia tahu dalam dunia peperangan.
But because you waited before the Lord, God says, no, do not go. Wait until you hear. Tapi karena Daud menunggu dan Tuhan bilang, enggak, jangan pergi, tunggu sampai kamu mendengar. So what does it teach us? Many times we are so familiar in what we do, we just do it without waiting before God. And we wonder why things never happen. Jadi ini sebenarnya mengajarkan kita kalau seringkali dalam hal-hal konteks-konteks yang kita tuh udah sebegitu terbiasanya melakukan, kita udah nggak pernah doa lagi dan nggak pernah tanya Tuhan lagi karena udah biasa banget gitu. Dan kita mulai bertanya kenapa kok yang kita mau nggak terjadi. So this is tell us no matter how familiar we are in the things in our life, we learn to have a habit of waiting before God. Jadi yuk kita juga biasakan untuk punya kebiasaan menanti dan menunggu Tuhan. Let us go to the next area I want to talk to you on. Not only just learn to listen, but learn to meditate. Hal berikut yang mau kita bahas malam ini adalah bukan cuma belajar untuk mendengar, tapi juga belajar untuk merenungkan. All right, meditation is much discussed later because many times we think it is of Eastern religion or transcendental meditation like Hinduism. Sorry, Pastor, your slide is not showing anything. My slide, because I have not put anything. Oh, okay. All right. Can you please repeat it? Okay. To know what is happening on the slide, you need to meditate so the thing will come up. I just playing early. Okay, meditation is hold on. Meditation is discussed at this juncture of our teaching. It was not discussed in the earlier of our lesson. Oke, jadi topik merenungkan ini nggak dibahas di awal, tapi udah agak akhir sekarang. Alright, many times there's a lot of Eastern meditation, Buddhism meditation, Hinduism meditation, and some people say yoga is as Christian yoga. There's no such thing Christian yoga. Yoga is yoga. Dan mungkin seringkali kita pernah dengar kayak ada meditasi Buddha, meditasi budaya-budaya timur, atau mungkin kita pernah dengar yoganya Kristen gitu, tapi ya nggak ada sih yoga ya yoga. Alright, so let me give to you now. Okay, what actually is meditation? Jadi sebenarnya merenungkan itu apa sih? Meditasi itu apa sih? Okay, in planning for a special trip, for example, we need a secure brochure explaining the destination. We inquire a map to discover the best route to that destination. Dalam merencanakan perjalanan khusus, kita perlu menyiapkan brosur yang menjelaskan tujuannya. Kita perlu peta untuk temuin rute terbaik ke tujuan itu. Even before the departure, we begin to think about activities that this vacation will involve. We must sit back, quietly evaluate our plan. In essence, this is meditation. Bahkan sebelum kita berangkat, kita udah mulai mikirin kegiatan apa yang akan dilakuin di liburan kali ini. Kita mungkin duduk santai, duduk diam, dan evaluasi rencana kita. Intinya ini adalah meditasi. Okay, so this is just a very good example, but let's understand from a spiritual perspective. Jadi ini adalah contoh yang baik tentang apa sih meditasi, tapi kalau dilihat dari perspektif spiritual, sebenarnya apa sih meditasi itu? Okay, meditation, spiritually speaking, is a prayerfully thinking over a matter, passage of scripture, truly absorbing whatever message may be in that object of our meditation. It might even be expressed as evaluating a matter in reference to God. Jadi meditasi adalah memikirkan dengan sungguh-sungguh suatu materi atau bagian dari kitab suci, bagian dari Alkitab, kita menyerap secara menyeluruh pesan apapun yang mungkin ada dalam objek meditasi kita itu. Dan bahkan mungkin diungkapkan sebagai penilaian terhadap satu hal dalam kaitannya dengan Tuhan. Amen. So it is like I said before, when you're praying, you're listening. At the same time, after you're meditating, you're taking that portion of scripture, you meditate through, you think in your heart, in your mind, silently, without talking, but your spirit, man, Lord, what are you saying? What does it mean? Give me the understanding. That is meditation.
Jadi ketika kita berdoa, kita mendengarkan, kita bermeditasi, dan kita benar-benar mikirin dalam hati kita ini apa sih. Jadi manusia roh kita itu benar-benar berdoa juga dan sambil dengerin dan sambil merenungkan ini apa sih yang lagi diomongin. All right, remember, it does not happen that very day. Sometimes it takes 3-4 days. It takes a month. It takes a week. I do not know what you're thinking, but this is the spirit of spiritual meditation. You take time. Dan kadang mungkin jawabannya nggak di hari itu juga gitu loh. Mungkin seminggu, mungkin sebulan, mungkin 3-4 hari. Aku nggak tahu, tapi yang pasti dalam bermeditasi secara spiritual, secara rohani, kita perlu meluangkan waktu. Amen. All right, Psalm 62, verse 5 and 6. My soul, wait thou only upon God, for my expectation is from him. He is my rock and my salvation. Mazmur 62 ayat 5 dan 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Alright, take the note of the word expression, only upon God. All meditation should have our goal on glorifying God. Pure meditation is to enjoy God in our thinking. Kita bisa fokus perhatikan ungkapan yang bilang kalau hanya pada Tuhan saja gitu. Jadi semua meditasi itu harus punya tujuan untuk memuliakan Tuhan. Karena meditasi murni adalah menikmati Tuhan dengan pikiran kita. Amen. Okay. Give you a very clear understanding. And look at this scripture here. All right. How we are also to instruct to think about God's word. That's why Psalms 1 and 1, 2. I always meditate on his law, making our ways to follow him very closely. Kita juga diperintahkan untuk memikirkan tentang firman Tuhan gitu ya. Makanya Mazmur 1 ayat 1-2 bilang kalau kita harus selalu merenungkan hukum-hukum Tuhan dan memikirkan cara untuk mengikuti Tuhan dengan lebih dekat lagi. Okay, you read from Psalms 1, or the whole book of Psalms 1, they give you the answer of meditation, the word of God, and the fruitfulness of what happened when you begin to meditate. Jadi kita bisa baca di Mazmur pasal 1 semuanya, satu pasal, dan kita bisa ngerti sebenarnya apa sih merenungkan firman itu, dan kita juga bisa lihat apa sih buah yang dihasilkan ketika kita merenungkan firman. Alright, in Joshua chapter 1 verse 8, he said daily meditate is even linked to success and prosperity. Yosua 1 ayat 8 bilang kalau meditasi setiap hari itu berkaitan dengan sukses dan kemakmuran. Alright, in Psalms 143 verse 5, I will meditate on all that you have done. Remember the days of old. Mazmur 143:5 berkata kalau aku akan merenungkan segala hal yang telah engkau lakukan, engkau kerjakan, dan mengingat lagi akan masa lalu. Okay, looking back at all these scripture verses, as we reach to the end of the year, I'm sure you can thank the Lord for the blessing that he blessed you. Jadi ketika kita ngelihat segala hal, kita kilas balik ke semua hal yang Tuhan udah kerjakan dalam hidup kita tahun ini, kita udah di akhir tahun, pasti ada banyak banget hal yang bisa kita syukurin sama Tuhan. Man, even in our syukur, we can just learn to meditate and silently give thanks and just thank him from our heart and worship him in spirit and in truth. Kita bisa bersyukur dalam diam, dalam kita memikirkan lagi, merenungkan lagi, memeditasi lagi apa sih semua hal yang Tuhan udah kerjakan dalam hidup kita. Alright, so now let us come to this. In listening and in waiting, there needs to be an element of faith. Dan dalam kita menanti, menunggu, mendengarkan, ada satu hal yang penting banget, yaitu pentingnya iman. So, look at this. A person's prayer life is only as strong as a person's faith in God. Karena kehidupan doa seseorang itu hanya akan sekuat imannya kepada Tuhan. Okay. Faith is the essential to the only kind of prayer God will answer, believing prayer. Dan iman ini sangat penting untuk satu-satunya jenis doa yang Tuhan akan jawab, yaitu doa yang beriman. Remember in Genesis chapter 22 verse 8. Ingat dalam Kejadian 22 ayat 8? What did Abraham say to his son?
Apa yang Abraham bilang sama anaknya? My son, God will provide for himself a lamb for a burnt offering. Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. So you can see the level of faith that Abraham had. He said he believed that God will provide. Jadi kita bisa lihat tingkat imannya Abraham. Dia begitu percaya kalau Tuhan akan menyediakan. Okay, let's look at this thought here, facts about faith. Kita lihat sama-sama yang pertama ini tentang kenyataan-kenyataan tentang iman. Okay, faith is a forerunner to all answered prayer. Yang pertama, iman adalah cikal bakal dari semua doa yang dijawab. Just like in an Olympic ceremony, the torch is carried by various athletes from Greece, and then the game will be the game that is hosted by the country, and it begins to be like forerunner of the event that is to come. Jadi kayak kalau misalnya di upacara Olimpiade gitu ada atlet-atlet yang bawa obor dan itu kayak tanda cikal bakal kalau acara Olimpiade itu bakal mulai. Alright, so in same regard to prayer, faith is the torch that we go before every petition. Dan dalam kaitannya dengan doa, iman ini adalah obor yang harus kita bawa sebelum setiap permohonan. Alright, E.M. Bounds, okay, before prayer ever starts towards God, before its petition is preferred, before its requests are made known, faith must have gone on ahead. E.M. Bounds pernah berkata kalau sebelum doa itu dipanjatkan dimulai kepada Tuhan, sebelum permohonannya diutamakan, sebelum permohonannya diketahui, iman harus udah terlebih dahulu jalan, harus menegaskan keyakinannya akan keberadaan Tuhan. Must have asserted its belief in the existence of God, must have given its assent to the gracious truth that God is a rewarder for those who diligently seek His face. Harus menegaskan keyakinannya akan keberadaan Tuhan, pasti telah memberikan persetujuannya pada kebenaran yang penuh rahmat bahwa Tuhan adalah pemberi bagi mereka yang dengan tekun mencari wajahnya. Amen. How true is this statement? God, by faith, it is impossible to please Him, for he that cometh to God must believe that He is a rewarder to those who seek Him. Ibrani 11 ayat 6 bilang, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Number 2, faith is essentially trusting God. Yang kedua, iman itu pada dasarnya adalah mempercayai Tuhan. Connie ten Boom, faith is a fantastic adventure in trusting Him. Corrie ten Boom pernah bilang kalau iman adalah petualangan yang luar biasa dalam mempercayai Tuhan. Okay, a wise preacher said, trust always operates in the present tense. Hope looks forward to the future. Trust look at the present. Hope expect. Hope expect. Trust possesses. Trust receive what prayer requires. A lot of words there. Oke. Jadi seorang pengkhotbah yang bijaksana pernah bilang kalau kepercayaan itu selalu beroperasi dalam waktu sekarang. Jadi harapan itu menantikan masa depan, percaya itu melihat ke masa kini sekarang. Harapan itu mengharapkan, kepercayaan itu memiliki. Kepercayaan itu menerima apa yang diperoleh oleh doa. Amen. Very good. Praise the Lord. All right. Look at that word there. Let us go slowly. Trust always operates in the present. Hope looks forward to the future. Trust looks to the present. Jadi kita pelan-pelan lihat lagi kalau percaya itu selalu bekerjanya itu di masa yang sekarang. Kalau berharap itu melihat ke arah depan, ke masa depan, tapi percaya itu melihat masa sekarang. Amen. Now the question is, what is God saying to you? Sekarang pertanyaannya adalah, apa sih yang Tuhan lagi ngomong sama kita? Okay. Let's get away from the slide. You're looking at the slide. In the end, you get slide off. I hope you don't get slide off.
Ini Pastor James stop share screen karena kalau kita kebanyakan lihat slide nanti kita malah jadi slide off, malah jadi entah kemana. All right, within a month we will reach 2024. Cepet banget karena dalam sebulan kita akan memasuki tahun 2024. So now the question we need to ask ourselves, what are we expecting God to do in our life? Jadi pertanyaan yang perlu kita tanyakan kepada diri kita sekarang adalah apa sih yang sedang kita harapkan nantikan dalam kehidupan kita? Okay, hold on first. It's not what your pastor expect you, what you expect God to take in your life, or what you expect yourself to see yourself in God and God see himself more in you. There's something that you have to answer yourself. I hope I don't confuse you. Apa yang pastor harap dan ini bukan apa yang pastor harapkan dalam kehidupan kita, tapi apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Gimana kita mengekspektasikan untuk bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita dan gimana Tuhan bisa terlihat lewat kehidupan kita. All right, so you need to, whatever you're praying, whatever you are seeking for, you need to begin to say, yes, Lord, I'm going to trust you. I'm going to believe you. What is your inner desire of your life? Dan apapun itu yang sedang kita doakan saat hari-hari ini, kita perlu bilang kalau iya Tuhan, aku percaya dan apa sih yang jadi benar-benar keinginan terdalamnya Tuhan untuk aku. Okay, number 3. Faith is really availing power source. It's readily available power source, beg your pardon. Yang ketiga, iman adalah sumber kekuatan yang tersedia. Okay, John Bassanio, I think so, that's his name. Don't get the idea that you only mustered small faith. You will be effective in prayer. Faith is not some mysterious commodity to be sought after. You do not need more faith. You need to learn to appreciate the faith that you already have. John pernah bilang kalau jangan pikir kalau kita perlu meningkatkan iman kita gitu ya. Kita akan bisa lebih efektif dalam doa kita. Karena iman itu bukan komoditas misterius yang harus kita cari. Dan kita nggak perlu lebih banyak iman sih, tapi kita perlu belajar untuk menggunakan iman yang sudah kita punya. Amen. Many times we begin to say, Lord, give me more faith, give me more faith. No, God has given us, each of us, a measure of faith. Romans chapter 12 verse 3. Seringkali doa kita itu, Tuhan berikan aku iman lebih dong, iman. Tapi sebenarnya enggak gitu, karena Tuhan sudah memberikan setiap kita ukuran iman sesuai dengan Roma 12 ayat 3. So it would seem to suggest that every person has actually the right amount of faith for any circumstances. All he has to do is draw it out. Jadi ini seperti menunjukkan bahwa setiap orang itu udah punya jumlah iman yang tepat untuk situasi apapun gitu. Yang perlu dilakukan hanyalah untuk memanfaatkannya. Okay, look at this example. A quotation by Hope McDonald. They give you very clear illustration. Look at it. Faith is very much like electricity. It is always there, waiting to be used. Jadi Hope McDonald pernah bilang kalau iman itu mirip banget sama listrik gitu ya. Selalu ada, lagi nunggu untuk kita pakai. But until we plug into the source, for all practical purposes, there is not power at all. Faith is the power waiting to be tapped. Tapi ya kalau kita nggak sambungin ke sumbernya, ya listriknya nggak ada. Tapi iman sama halnya adalah kekuatan yang menunggu untuk kita manfaatkan juga. Alright, so don't ask God for more faith, just use what you have. Jadi jangan minta sama Tuhan untuk iman yang lebih gitu, tapi gunakan apa yang kamu sudah punya. Number D, faith is stepping out in advance for an answer. Yang keempat, berarti iman adalah melangkah maju sebelum dapat jawaban. Okay, look at this statement here. Faith comes from a willingness to act on God's word with total abandonment. A faith that launches out even when no answer is in view.
Iman datang dari kesediaan untuk bertindak berdasarkan firman Tuhan dengan pengabaian total. Iman yang muncul bahkan ketika nggak ada jawaban yang terlihat. Okay, look at it. Listen to this statement. Remember Peter when he says one single word, Lord, can I come? And Jesus say, come. And he obeyed and he walked on the water. Ingat Petrus yang dia nanya sama Tuhan, Tuhan bisakah aku jalan ke sana? Dan Tuhan Yesus bilang, datang. Dan dia taat dan dia jalan di atas air. Okay, now, many times we begin to talk about Peter being drowned. Oh, Jesus help me. But we forgot that when Jesus said, come, he was talking to the whole disciple in the boat, not only just Peter. And only one stood up and walked. Dan seringkali kalau kita ingat peristiwa ini, kita cuma fokus gimana Petrus itu tenggelam gitu ya. Tapi kita perlu highlight juga gimana ketika Tuhan Yesus bilang datanglah, Yesus tuh nggak cuma lagi ngomong sama Petrus loh, tapi Yesus lagi ngomong sama semua muridnya yang ada di kapal itu gitu. Dan dari semuanya yang jalan cuma si Petrus doang. Amen. Look at this, William McBinney. When we pray for rain, we should get our umbrella ready. William pernah bilang saat kita berdoa minta hujan, kita harus nyiapin payung. When we pray for God's power, you should get ready to act. Saat kita doa minta kuasa Tuhan, kita harus siap untuk bertindak juga. When we pray for our loved one outside of Christ, we should expect them to come to Christ. Jadi ketika kita berdoa bagi orang-orang yang kita kasihi di luar Kristus, kita juga harus mengharapkan mereka datang kepada Kristus. Okay. Number E, faith is to expect a miracle. Yang kelima, iman itu adalah untuk mengekspektasikan sebuah mujizat. Well, who is a good example in the Bible? Remember the centurion soldier? Kita lihat contoh yang di Alkitab, ingat semuanya perwira Roma yang tertulis di firman. Remember, he said, Lord, don't come under my house, but you say the word, and I believe. He was expecting a miracle. Si perwira ini begitu percaya dan dia bilang, Tuhan, engkau nggak usah datang gitu loh. Tapi ngomong aja, dan aku udah mengekspektasikan kalau akan ada mujizat. Alright, E.W. Cannon, the instant that you say there is no miracle in the dispensation, you deny that our walk is a walk of faith, and you declare that our walk is a walk of reason. E.W. Kenyon pernah bilang kalau saat kita mengatakan kalau nggak ada mujizat dalam dispensasi ini, kita menyangkal kalau perjalanan kita adalah perjalanan iman. Dan kita menyatakan kalau perjalanan kita adalah perjalanan akal. So I challenge you to find one place where God tells us as believers to walk by reason. God is a God of faithful God. We are a faith family. We are all born by faith. We live by faith we live, breathe, and we have all our being in Christ. If there is no miracle, then there is no reason for faith. How true. Saya menantang kita semua untuk menemukan satu tempat di mana Tuhan memerintahkan kita sebagai orang beriman untuk berjalan dengan alasan. Tuhan adalah Tuhan yang beriman. Kita adalah keluarga beriman. Kita semua dilahirkan oleh iman. Kita hidup dengan iman. Dan oleh iman kita hidup, bernafas, dan keberadaan kita di dalam Kristus. Jadi kalau nggak ada mujizat, berarti ya nggak ada alasan sih untuk kita beriman. Alright, faith is expect a miracle. So what are we expecting for the coming year? Jadi iman adalah mengekspektasikan sebuah mujizat. Jadi apa yang sedang kita harapkan, ekspektasikan di tahun depan? Faith is increased by God's word and prayer. Yang berikutnya, iman itu ditambahkan lewat firman dan doa. Alright, it is essentially vital because His word produces faith, and faith produces power for prayer. Jadi iman ini sangat penting karena firman-Nya menghasilkan iman, dan iman memberikan kekuatan untuk doa. So prayer, faith, and the word are directly related. They strengthen one another. Jadi doa, iman, dan firman memiliki hubungan langsung, dan mereka ini saling menguatkan. Remember Mark chapter 11 verse 24, not on the slide.
Ingat Markus 11 ayat 24? Jesus said, therefore I said unto you, whatever things that you ask, when you pray, believe that you receive it and you will have it. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Let's look at this, Virginia. All right, faith is a bucket of power lowered by the rope of prayer into the well of God's abundance. When we bring up depends upon what we let down. We have every encouragement to use a big bucket. Virginia Whitman pernah bilang kalau iman itu ember kekuatan yang diturunkan dengan tali doa ke dalam sumur berkelimpahannya Tuhan. Dan apa yang kita bangkitkan itu tergantung pada apa yang kita turunkan. Kita dapat dorongan untuk menggunakan ember besar. Amen. Very straightforward. Let's look at G. Faith is a realm of power beyond the wilderness of reason. Yang berikutnya, iman adalah wilayah kuasa yang melampaui akal kita. Okay. Satan has full power to successfully attack our reason, provided we let him. However, when faith takes over reason's throne, Satan has no power. Setan itu punya kuasa penuh untuk bisa menyerang nalar kita dengan berhasil kalau kita mengizinkannya. Tapi ketika iman mengambil alih, atas akalnya kita, setan udah nggak punya kuasa lagi. That means we have to know the word of God, meditate the word of God, understand the word of God, so that Satan will not use reason to begin to bombard our mind. Okay. Jadi kita perlu tahu, kita perlu merenungkan, kita perlu memahami firman Tuhan, supaya setan nggak bisa pakai akal kita untuk membombardir pikiran kita sendiri. E.W. Kenyon, faith will lead you where reason cannot walk. Reason has never been a mountain climber. Kenyon pernah bilang kalau iman akan membawa kita ke tempat yang nggak bisa dilaluin sama akal. Akal budi itu nggak akan pernah jadi seorang pendaki gunung. Okay. H. Faith is learning to ask largely. Berikutnya, iman adalah belajar untuk meminta secara dalam jumlah yang besar. How big is your prayer? How big is your request? Sebesar apa sih doa kita? Sebesar apa sih permintaan kita? Okay, a person who has learned to pray the prayer of faith has learned to depend much on God, as much of God. Seseorang yang telah belajar mendoakan doa yang beriman ini udah belajar untuk banyak bergantung sama Tuhan dan minta banyak sama Tuhan. Pejuang doa itu harusnya nggak pernah takut untuk memanjatkan doa yang besar gitu ya. Kita harus mengembangkan kebiasaan untuk memikirkan hal-hal besar ketika kita berdoa. So the prayer warrior must never be afraid to pray great prayer. He must develop a habit of thinking big things when he pray. Jadi pejuang doa itu harusnya nggak pernah takut untuk berdoa doa-doa yang besar, tapi justru kita harus membiasakan kebiasaan yang mikirin hal-hal besar ketika kita doa. Amen. Last but not least, prayer is a bold confidence in God. Lanjut, yang terakhir, kalau iman adalah keyakinan yang begitu yakin dalam Tuhan. So God's children do not crawl on the face of the earth. They walk upright and have been given dominion. Dari Ibrani 4:16 ini bilang kalau anak-anak Tuhan itu nggak merangkak di muka bumi ini, tapi mereka itu berjalan tegak dan diberikan kekuasaan. Alright, let us therefore come boldly to the throne of grace that we obtain mercy and find grace in the time of help.
in a time of need. Makanya Ibrani 4 bilang, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. All right, David Humbert says there is no merit in intimidity when prayer is involved. Intimidity and reverence are not synonymous. Some of the finest things in the Bible, favorite boldness, almost bashness. David Humbert pernah bilang kalau nggak ada manfaatnya rasa takut jika melibatkan doa. Rasa takut dan rasa hormat itu bukan hal yang sama. Beberapa orang kudus terbaik dalam Alkitab berdoa dengan berani, bahkan nyaris agak kurang ajar. Amen. All right. May God bless you as we come to the end of our lesson. All right. And I pray through this, we begin to learn to listen to God in prayer, meditating on God's word, and also faith will become the element of our prayer life. Dan semoga Tuhan berkati kita semua, dan aku berdoa kalau lewat apa yang kita pelajari malam hari ini, kita bisa mulai mendengarkan dalam doa kita bisa mulai memeditasi, merenungkan firman Tuhan, dan biarlah iman jadi unsur utama dalam kehidupan doa kita dengan Tuhan. Alright, let us close our eyes and meditate for a moment. Mari kita tutup mata dan kita bisa merenung sebentar, sejenak. I pray that as you begin to take the notes and meditate in your own personal learning, and I pray that you continue to grow in listening, meditation, and involve faith for your life. Dan sambil kita juga mencatat, kita mulai merenungkan secara pribadi, saya berdoa kalau setiap kita boleh terus bertumbuh dalam mendengarkan, memeditasi, dan juga melibatkan iman dalam keseharian kita. Father, I pray right now in the name of Jesus. Bapak, aku berdoa saat ini dalam nama Tuhan Yesus. I pray for your Holy Spirit, O Lord, that you begin to speak to our hearts. Berdoa supaya Roh Kudus boleh mulai berbicara dalam hati setiap kita masing-masing. Stir within our life, Lord. Biar Engkau yang boleh bergerak dalam kehidupan kita. Lord, I pray that we not just hearers of your word, but become the doers of your word. Bapak berdoa supaya setiap kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi juga pelaku firman. I commit this time before you, and in Jesus' name I pray. Amen. Aku serahkan waktu ini ke dalam tanganmu, di nama Tuhan Yesus yang sudah berdoa. Amin. From the moment that I wake up, put on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty.